बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दुबई के रूलर की बेटी ने अपने शौहर को तलाक दे दी और तलाक देने का अंदाज जो है वो बड़ा ही मुख्तलिफ था। इस वक्त बहुत ज़्यादा ये खबरें गर्दिश कर रही हैं और कहा जा रहा है कि ये तलाक आखिर क्यों दी और इस अंदाज में क्यों दी। और 1 साल पहले शादी होना और उससे पहले जब इनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो बड़ी खुशी के साथ तस्वीर जो है वो शेयर की गई, सब कुछ चलता रहा। बड़ी ग्रैंड शादी हुई, जाहिर सी बात है इतने बड़े बाप की बेटी है और दुबई का रूलर है और उसकी बेटी की शादी अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर और किसकी होगी। शेखा मेहरा बिनते मोहम्मद राशिद अल मखतूम, मोहम्मद राशिद अल मखतूम जो है वो दुबई के रूलर हैं और बड़ा पैसा है, बेहिसाब पैसा है। बेटी की शादी पे खूब खर्च किया गया, बड़ी शानदार शादी हुई, ऐसी शादी हुई जिसकी मिसालें दी गई और बड़ी खुशी खुशी शादी हुई। और उसके बाद 1 ही साल के बाद आखिरकार अपने इंस्टा के ऊपर आकर एक बड़ी अजीब से अंदाज में अपने शौहर को तलाक देती हैं और एक नहीं 3 तलाक़ें देती हैं। सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि एक औरत जो है वो तलाक तो जो निकाहनामा तो है उसके अंदर एक शराइत में एक शर्त भी रखी जाती है कि औरत जो है वो तलाक दे सकती है। और दुबई में ख़ासतौर पर फिर बादशाह की बेटी होते हुए, रूलर की बेटी होते हुए तो बहुत से रूल्स जो है वो एक्सरसाइज किए जाते हैं। शाही ख़ानदान में भी जो शहज़ादियाँ होती थी उनके पास भी ये राइट होता था कि वो अपने शौहर को तलाक दे सकती थी और ये तमाम चीज़ें तो चल ही रही थी। लेकिन आखिर हुआ क्या उनके और उनके शौहर के दरमियान? उनके शौहर शेख मना बिन मोहम्मद बिन रादीस बिन माना अल मखतूम जो है ये इन्होंने आखिर तलाक क्यों दी और तलाक देने के बाद इनके शौहर ने क्या किया वो भी आपको बताते हैं और इनकी तलाक की वजह क्या बनी। बहुत सी खबरें गर्दिश करी हैं, कुछ खबरें हमारे पास भी है तो वो आपके साथ ज़रा शेयर करते हैं। सबसे पहले तो शेखा मेहरा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट जो है उसके ऊपर उन्होंने एक पोस्ट की। उसमें उन्होंने लिखा, डियर हस्बैंड, as you occupied with other companions, I hereby declare a divorce. I divorce you, I divorce you, I divorce you. Take care, your ex-wife. वो कहती है कि प्यारे शौहर, चूंकि तुम अपने दोस्तों में, अपने यारों में बहुत ज़्यादा ऑक्युपाइड हो, घिरे हुए हो, मैं हमारी डिवोर्स डिक्लेयर करती हूँ। मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ। अपना ख्याल रखो, तुम्हारी एक्स-वाइफ। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आती है, वायरल हो जाती है, हर तरफ आग लग जाती है। दुबई की शहजादी, दुबई के रूलर की बेटी इस तरह से अपने शौहर को तलाक दे रही है, पूरी दुनिया को बताया जा रहा है। अच्छा, ऐसे में देखा जाता है कि दोनों के इंस्टाग्राम जो अकाउंट्स हैं उस पर शहजादी की तरफ से भी शौहर को अनफॉलो किया गया, ना सिर्फ अनफॉलो किया गया, उनकी तमाम पोस्ट, उनकी तमाम तस्वीर जो है वो डिलीट कर दी गई। साथ ही साथ जब इनके शौहर के अकाउंट को चेक किया गया तो उनके अकाउंट पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। अब हुआ क्या, बेसिकली ये मामला जो है बताने से पहले ज़रा शेखा मेहरा के बारे में आपको कुछ बताती चलूँ। मेहरा जो है वो दुबई के रूलर के जो 26 बच्चे हैं उनमें से एक हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है राशिद अल मखतूम, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो है। और इस वक्त उनके कोई 4,50,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और मेहरा जो है उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला, ख़ास तौर पे जब उन्होंने ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से आवाज़ उठाई और एक लोकल डिज़ाइनर को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला। अब शहज़ादी ने शेख माना बिन मोहम्मद बिन रादीस बिन अल मखतूम से शादी की। एक बहुत ही ज़बरदस्त शादी थी 2023 में और इसी साल में मार्च में उनके यहाँ बच्चे की विलादत होती है और उसमें वो बहुत खुश भी दोनों मियाँ बीवी दिखाई देते हैं। कुछ शादी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वेडिंग रिसेप्शन जो है उनका बहुत ही खूबसूरत था, जून में हुआ और उनका हनीमून जो है वो ग्रीक आइलैंड पे हुआ और उसमें उन्होंने जस्ट टू ऑफ अस और इस तरह की तस्वीर उन्होंने शेयर की। इस वक्त आप ये इंस्टाग्राम की उनकी तस्वीर देख भी रहे हैं। लेकिन 2024 में उनके यहाँ एक बच्चे की विलादत होती है और उसके बाद उसकी तस्वीर भी शेयर की जाती है। हॉस्पिटल से भी वो अपनी तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं, ये शेयर करती हैं। एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन जुलाई 2024 में मेहरा जो है अपने शौहर की तमाम तस्वीर जो है अपने अकाउंट से हटा देती हैं और उसके बाद ये अनाउंस करती है जो इस वक्त आप अनाउंसमेंट सुन रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत ही चमगोइयाँ हो रही थी। पहले तो लोगों ने ये कहा कि गालिबन इनका अकाउंट जो है वो हैक हो गया है, लेकिन उनका अकाउंट हैक नहीं हुआ। ये अब मुस्तनद खबर आ रही है। उनके शौहर का अकाउंट भी लोगों ने कहा कि शायद हैक हो गया है, लेकिन वो भी हैक नहीं हुआ। इनकी तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया टीम भी होती है, सब कुछ है। इतना आसान भी नहीं, अगर हैक हो भी जाए तो फ़ौरन ही रिट्रीव भी हो जाता है। और उससे बड़ी बात यह है
کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا اور جتنے سوال کیے جا رہے تھے ان کی ایمبیسی سے بھی، لندن میں بھی ان کی ایمبیسی سے سوالات کیے گئے، لیکن جب جواب نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خاموشی اب اختیار کی جا رہی ہے، بس اناؤنس کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو فوراً ہی کہیں سے بھی ایک اناؤنسمنٹ کروائی جا سکتی تھی کہ یہ سچ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ خبر کنفرم ہے کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے، ڈیورس کا طریقہ کار جو ہے انہوں نے وہ اختیار کیا جو کہ ان کا رائٹ تھا، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے نکاح نامے کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ ایک شرائط میں سے ایک شرط تھی جس کو کہ انہوں نے ایکسرسائز کیا۔ اب اگلی بات جو ہے وہ ذرا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ہوا کیا۔ معاملات کچھ اس طرح کے آ رہے ہیں کہ خاص طور پہ جب سے ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تب سے ان کے درمیان کچھ دوریاں وغیرہ آئیں، اور اس کے بعد ان کے شوہر کے حوالے سے ان کو بہت سے تحفظات تھے، ان کو بالکل ٹائم نہیں دینا، اور بہت عرصے سے یہ دونوں جو ہیں ایک ہی شہر میں نہیں رہ رہے تھے، ان کے شوہر جو ہیں وہ دوسرے شہر میں تھے، یہ دوسرے شہر میں تھیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کی جو سوشل لائف ہے وہ بہت زیادہ آکوپائڈ ہے، ان کی فیملی لائف جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ بڑے عرصے سے ان دونوں کی اکٹھے تصاویر جو ہے وہ نہیں دیکھی گئیں۔ شروع میں یہ کپل جو ہے بہت ہیپیلی میرڈ تھا اور بہت زیادہ یہ اپنی تصاویر جو انسٹا پہ شیئر بھی کر رہے تھے، اس کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہوئی، خاص طور پہ جب سے ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اس کے بعد سے ان کی اکٹھے تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ کچھ عرصے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان سپریشن چل رہی تھی، لیکن اب اسے باقاعدہ طور پہ انہوں نے آ کر اناؤنس کر دیا، جو کہ اس سے پہلے انہوں نے اناؤنس نہیں کیا تھا۔ تو یہ ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غالباً ان کے شوہر کا کوئی افیئر ان کے سامنے آیا ہے، لیکن یہ خبریں جو ہیں یہ غیر مستند ہیں، کیونکہ جب بھی کسی کپل میں کوئی علیحدگی ہوتی ہے تو فوراً ہی کہا جاتا ہے کہ جی چیٹنگ ہو رہی تھی، کبھی کہا جاتا ہے ادھر سے چیٹنگ ہو رہی تھی، جو پہلے چھوڑ دے تو کہا جاتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے چیٹنگ ہو رہی تھی۔ چیٹنگ ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس بارے میں کوئی مستند خبر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں بھی ہوں، لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے ان کے درمیان علیحدگی کی وہ سوشل لائف، ان کا سوشل سرکل ان کے ہسبینڈ کا بتایا جا رہا ہے جو کافی وسیع ہے، اپنے گھر کو ٹائم نہ دینا، اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم نہ گزارنا، اور پھر باتیں جو ہے بڑھتے بڑھتے ظاہر سی بات ہے وہ بھی شہزادی ہے، اور پھر شہزادی نے شہزادیوں والا اپنا جو اپنا حق تھا وہ استعمال کیا، اور استعمال کرتے ہوئے اپنے شوہر کو 3 دفعہ ڈیورس جو ہے اکٹھے دے کر اپنے معاملے کو ختم کیا۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اناؤنس انہوں نے کافی دیر سے کیا ہے، یہ معاملات کافی پہلے ان کے طے پا چکے تھے، یہ انہوں نے پبلکلی اناؤنس کیا ہے، اس سے پہلے یہ معاملات ان کے ختم ہو چکے تھے، طے ہو چکے تھے، ڈیورس والی چیزیں جو ہے وہ فائنلائز ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے انسٹاگرام پر آ کر کیوں اناؤنس کیا، اس کے پیچھے بھی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ غالباً اب جو ہے ان کے فرینڈ سرکل میں بھی بات پھیل چکی بھی ہے، اور یہ بات جو کہ اب زبان زد عام ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ آ کر اس کو بیان بھی کر دے، کیونکہ بجائے اس کے کہ اب چمگویاں ہوں اور خبریں بنیں اور خبریں گردش کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ وقت پر ہی اس کو اناؤنس کر دیا جائے۔ تو جناب یہ تھا تمام تر معاملہ، دبئی کے رولر کی بیٹی کی طلاق کیوں ہوئی اور یہ شادی کیوں نہ چل پائی، اور یہ واقعتاً ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، ان سب کا جواب